Dışarı dünya sokmuyor. Mगर ऐसा कोई क्या ऐसा जो रोजगार उसमें भावनाओं की वजह से जो बात है सॉरी वेरी ऐसा उस बात ना हो तो इन किसी का जो ये कुछ बात है कोई आईवान कुछ बोल आईवान सोचो जो कौन सी है क्या परवाह चौरे कुछ बोल जाए ये सर तो पकड़ करिए भाई काफ नहीं किया क्या करियो का आए मुझे तू नहीं बोलना है ऐसा बनस ऐसा बनियो क्या परेशानी क्या मुश्किलात गई तब तक क्या परेशानी ये पूरी स्टोरी है अब मेरी बात पूरी स्टोरी पूरी स्टोरी जीवन आइए एक मिनट है लड़की जीवन नीली थान ऐसी दोस्त जिनके बालगांव से जाए कि ऐसे आसमान तेरे युकन अच्छी सी दो मैं तो sana Allah Teala sünneten giden hazırman şahs aslışım baten olsun ruvajisi tasım sazman atıyor böyle patron sayasatı hocam da bu çocuklar bir süper hala ya yaşam vermeyen sayının masayı takriben yapılan Ayrıca neyse, ayrıca maslı agar asayı kundan tu perte yetim mintan si voz. Magar Pahalgam'ın o zat kunjay. Pahalgam'ın tus alak yüz siya pos. Jab tu kunjay kam garbar ko ka taas ko ka cheez ko Pahalgam kya jo so this is छोटा area. या था अगर छोटा एरिया में बहुत फालतू मिनटन तीनस जब हम आइटे राइटर अगर आज वहाँ गो वो बाईसा न आज सिर्फ 7 किलोमीटर मगर वही शख्स अगर आइटे सिक्योरिटी आइसे है ना पर टूर आ जाना पर कौन सा गशन का पड़े ये पता हो खाल जलाई तंग पर गई जिमों को यहाँ से मतलब नाहक कातल से इसके पर अफसोस ही वाले अफसोसान वाले ये नाहक कातल ये सान खातु दुख मगर ये कसूर बिचारे और मगर तमोस के ऐसे में खराब जैसे ये जो तनुवर आड़ो बेटा बेटी तमोस आसन याद का विषय और विकेट ये हुआ तपन है इस गासा ये तो सॉरी बात ज़्यादा जो बोलूं दुकान थी शाम से बंद दुकान रात चाहे जहरिया श्याम रात सोन तरीस तिमन दफा दुकान बंद ये वना लगता शाल वोल चाय दाम कन तमो शाल त्रयित सोरी त्रयित तन पे तम डेली पानस पे गुन सुबह तम 7 बजे तो 9 बजे त्रावान तोर फाक तोर बत दिवन यह पो हाँ अच्छा कर मेहरबानी गोमुत ओबम साहब तुम वात बेता बेटी यल आड़ो यल तनु वोल यल खुश सह वाले पावन ये सीन ये दपान 4 पास क्या कर लिहाजा कि वमेद यस वमेद पहलगाम मालूम इंशाल्लाह मालूम मालूम गई
Acho que o homem é de ir, inşallah. Kurumut işliyor, aşırı behelgamı şiadas kılar yolda. ट्रैवल वाले वनस मे कोर कल कहबा किताब मे कोर कम से कम 10 ट्रैवल वाले फोन अच्छा सनोवर बेताबेली यल तारो टूरिस्ट ओन ग्रुप गवर्नमेंट मान कर जानी ذریعہ توتان کت یہ گژھِ تراؤن یلہٕ ٹوٗرِسٹ یی امہِ سۭتۍ ییٚلہِ یوٚتن پہلگام چھُ واتان ییٚتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وٕچھان نہ چھِ ہٮ۪کان پارکہِ منٛز أژِتھ نہ چھِ ہٮ۪کان چھِ ہٮ۪کان دُکانس پٮ۪ٹھ مگر تۄہہِ بوزنٲوٕ اَسہِ ما ووٚن غلط تہٕ تُہۍ دِیِو پَتہٕ جناب سٲنۍ مٲلۍ ماجہِ ٲسۍ کران یِہوے کار أسۍ چھِ أتھۍ سۭتۍ وابسطہٕ اَسہِ چھِنہٕ اَمہِ وَرٲے کانٛہہ کار اَسہِ لوگ سایڈ سۭتۍ تہِ بَنان اَسہِ چھِنہٕ اورٕ یورٕ تہِ کھسنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ کیٛاہ کَرو اَسہِ چھُ وۄمید تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲسِو تۄہہِ اَسہِ پَکناوان ییٚتہِ برونٛٹھ تہِ پَکنٲیزیٚو بچارن جنگلن ونگلن مز دِوان گژھنٕکۍ تِمن چھِ یِم چاروٲے واروٲے چھِ واریاہ دِقت وۄنۍ اگر وۄنۍ ما چھُ کٲنٛسہِ وَنُن پتہٕ کَرٕ بہٕ کَتھ سورے منسلک کہاں جائیں گے کیا کریں گے پہلگام ہمارا وہ صرف ختم یہ ہمارے لیے اس کے لیے ہمارے زہر جو ہمارے لیے اتنی امام کی اور کیا علاج ختم نہیں کرو اور کیا ہے بچے بیکار پڑھائی کچھ نہیں بس سارے ٹنکی سارے گُلزار یہ ہوٹل وول گُرِ وول گاڑِ وول کانٛہہ تہِ ڈپارٹمنٹ یُس تہِ ڈپارٹمنٹ چھُ ییٚتٮ۪ن ہوٹلس سۭتۍ کُنہِ تہِ سۭتۍ کران وابستگی اَسہِ پیٚو یہِ سارنٕے وۄنۍ زار اَسہِ دوٚپ سٲنۍ کَتھ واتنٲیِکھ ژٕے اور أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پانہٕ واتنٲیِتھ کِہیٖنۍ سوشل میٖڈیا اگر چلاوان چھِ آز چھِ نِوان تَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان فونس پٮ۪ٹھ تہِ کَتھ کٔرِتھ آز وۄنۍ کوٚر اَسہِ یہِ اَسہِ دوٚپ أسۍ وَنو میڈم جی یوٚتن سۄے واتنٲے سٲنۍ کَتھ برونٛٹھ بیٚیہِ ہیٚکہِ نریندر مودیَس سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ أمِت شاہ سۭتۍ تہِ کٲنٛسہِ تہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سُہ کَتھ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ لوکل ییٚتہِ کَتھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ گژھان فون کھوژان کرنس یَتھ منٛز چھِ سٲلِم مطلب رِسکیو کرنہِ گٔے أسی گُرۍ وٲلۍ أسی گاڑِ وٲلۍ ای ٹی وی چھِ چلان اَسی توٗرۍ اَسی وٲلۍ وارِ تہِ اَسی تٲریٖخ تہِ سٲلِم پیٚو پوٗرٕ کٔشیٖر پیٚیہِ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ دَپان تِتھُے بہار گوٚژھ بیٚیہِ یُن کُنہِ تہِ جایہِ لگہِ گورمنٹس سپورٹ سون ضروٗرت پہلگام کٮ۪ن لوکلن ہُنٛد أسۍ چھِ شانہ بان شانہ سۭتۍ سارنٕے اَسہِ تہِ چھُ دُکھ مطلب تَتٮ۪ن گٔے اِنسٲنی جان گٔے ضایع تَتٮ۪ن اَسہِ تہِ چھُ دُکھ مےٚ چھُ باقٲعدٕ پٲٹھۍ وَدُن یوٚتن مےٚ چھُنہٕ گرِ ٹوٹل کھیوٚمُت کِہیٖنۍ مطلب تِم آیہِ تورٕ یور سٲلَس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نی اَسہِ سٮ۪نٛدِ منٛز تِم یورٕ سوٗزۍ اَسہِ تِم سٮ۪نٛدِ منٛز یہِ چھُ اَسہِ دُکھ مےٚ چھُ وٕنکٮ۪نس تہِ باقٲعدٕ بارٕ سُنٛد وٕنکٮ۪نس تہِ وَدُن یِوان مطلب تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ مطلب
یہ گئی درندگی مطلب یہ حیوان سن کام تشن یہ مطلب جان ضائع کر پہلگام شال وول کھانا گڑ وول کھانا فوٹوگرافر کھانا سہ خرگوش ہیت کھانا طوطہ ہیت فوٹو تلنے تتن اسی کور تھی خوش مطلب یہ پہ گڑ وول کر رسکیو ونکس مطلب ون دپان اگر تھوڑا سختی تہ روزگار گوس تھوڑا پکن مطلب اگر سکیورٹی تھان ات گوس روزگار پکن یم سۭتۍ أسۍ کھیت ہیکو سیاحن پوینٹن پہ آروی نفر ژور تتہ باشان نفر ژور کندوار نفر ژور اگر متا گھر سکوٹی جائے اگر بے خبر آئے دپ تلوار شاٹ سکوٹی 7 سکوٹی من وہ کس کے لیے ہے میں عمر عبداللہ کو بولتا ہوں وہ آپ نے سکوٹی رکھا ہے سادہ ہندوستان کو بول رہے ہیں مودی جی کو بول رہا اگر 7 لاکھ فوجی ہیں یہاں وہ کس کے لیے ہے اچھا وہ کس کے لیے پھر جب ٹورسٹ کی حفاظت کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے حفاظت کے لیے نہیں ہے پھر کسی کام کے لیے پھر واپس جاؤ چلے بے مشکل اگر تو خاموشی کریں آپ اگر خاموشی کرو گے تو بات کر سکتے ہیں دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہاں میڈیا کے بہت سارے اس وقت لوگ پریزنٹ ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلگام نہ صرف اس لیے مشہور ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے بلکہ اس لیے مشہور ہے پہلگام نے جب ملیٹنسی پیک پہ تھی جب حالات یہاں بہت خراب تھے تب بھی جموں کشمیر کے بھائی چارے کو زندہ رکھا کیونکہ کبھی بھی جو امرناتھ جی کی یاترا جاتی ہے وہ ان لوگوں نے اس کو زندہ رکھا انہوں نے لوگوں کو گھوڑے پہ لے کے گئے پالکی میں لے کے گئے کندھوں پہ اٹھا کے گئے اور جب ملیٹنٹ کی بندوق ایک طرف سے دوسری طرف سے ہماری اپنی بندوق کے دوسری طرف سے ہر طرف سے مشکلات ہیں اس وقت انہوں نے یاتریوں کی دیکھ بھال کی مجھے یاد ہے 1 سال بڑا طوفان آیا انہی لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی بنا دی تو آج یہ جو ثانیہ ہوا ابھی 22 تاریخ کو اس کا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اگر افسوس کسی کو ہے تو وہ یہاں پہلگام کے لوگوں کو ان کے لیے وہ شوق تھا ان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے ٹی وی پہ دیکھا انہوں نے آنکھوں سے وہ بے دردی سے ہمارے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کوشش کی جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچا سکے جس کے لیے ایک عادل شاہ ہمارا شہید وہاں ہو گیا جان بچا اپنی دے دی اس نے بچاتے ہوئے ان لوگوں نے کندھوں پہ لایا ہسپتال لے گئے خون دیا سب کچھ کیا مگر آج جو میں یہاں سن رہی ہوں جو میں نے دیکھا جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو وہاں مزدوری کر رہے تھے کوئی چائے بیچ رہا تھا کوئی شال بیچ رہا تھا کوئی دوسرا کوئی فوٹوگراف لے رہا تھا انہی لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے انہی لوگوں کو صبح تھانے پہ بلایا جاتا ہے دن کو بھوکا رکھا جاتا ہے شام کو واپس بھیجتے ہیں گھر تو یہ کیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں میری ہوم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ کشمیریوں نے اس بار دکھا دیا کہ وہ خون خرابے کے ساتھ نہیں ہے وہ ملک کے غم میں پوری طرح سے شریک ہے آپ کو کارروائی کرنی ہے ہم نے 1000 بار کارروائی کر لیجیے آپ اور ان کے خلاف کارروائی کر لیجیے جنہوں نے یہ دہشت گردی کی حرکت کی مگر جو کشمیری جس نے اپنا خون دیا جس نے اپنے کندھوں پہ ٹورسٹ کو ہسپتال لے کے گئے جس نے اپنی جان دی تو آپ نے ابھی اس وقت تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پورے کشمیر میں بن گئے جس میں پہلگام میں تقریباً 100 کے قریب لوگ جو بن گئے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر ٹورسٹ یہاں آ رہا ہے اس وقت
وہ پہلگام آتے ہیں تو یہاں پہلگام سارا بند ہے, چندن بند ہے, آڑو بند ہے, باقی جگہ بند ہے. تو جب ہمارا ٹورسٹ اس وقت اتنی بہادری سے ملک کے سے یہاں آتا ہے, وہ کلیجہ اپنا پتہ نہیں کس چیز کا بنا کے یہاں پہنچتا ہے کہ دکھانے کے لیے کہ میں ڈرا نہیں ہوں, تو آپ نے اس کا سب کچھ یہاں بند کر دیا ہے. تو پھر آپ ان کو وہاں بتائیے, پھر آپ سیدھے بولیے ہم نے یہاں کشمیر آنے نہیں دینا ہے کسی کو. اگر آپ یہاں تک پہلگام تک کوئی پہنچ جاتا ہے اپنے بیوی بچے لے کے, یہاں آپ نے سب کچھ بند کر دیا ہے. آپ کی اتنی سیکورٹی ہے تو سیکورٹی رکھ لیجئے وہاں پر, تاکہ یہ لوگ جو وہاں سے اتنی مشکل حالات میں پہلگام آتے ہیں تو یہ جگہ جگہ جا سکے. اور اگر آپ کو سیکورٹی کی پرواہ ہے تو اتنی فوج ہے ہمارے پاس, تو وہاں فوجیوں کو لگائیے, سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو لگائیے, کیونکہ ان کی جو وہاں سے اتنے دور سے اب آتے ہیں تو یہاں سے وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے, جب مفتی صاحب نے 2002 قلم دوا چھیا تھاوی جیسا بجی افضل صبس ووٹ ہیری ہندی ووٹ کس افضل وینس بیکس پوش پوری پوٹ کس قلم دوا جی بیکس شمناوی ووٹ کس افضل وینس بیکس گوگل سک ووٹ کس قلم دوا جی بیکس گوشی ہندی ووٹ کس افضل وینس بیکس آئی کرار پوری ووٹ کس قلم دوا جی بیکس جیسا پزی سائنی جواب کروں جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. محبوبہ مفتی چھس ساتی راحت اسی ہند سات واتی, محبوبہ مفتی چھس ساتی راحت اسی ہند سات واتی. یہ جیسا گسی بے روزگاری دور گسین جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. جیسا گسی بے روزگاری دور گسین جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. قلم دوا چھیا تھاوی جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. کائی ہمک ووٹ کس افضل وینس بیکس گزریالک ووٹ کس قلم دوا جی بیکس یہ نگری گدی ووٹ کس افضل وینس بیکس وار سنک ووٹ کس قلم دوا جی بیکس کبا مرگک ووٹ کس افضل وینس بیکس کس ہمک ووٹ کس سائنی جواب کرن جیسا پزی جواب کروں جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں چھیا تھاوی صبس ووٹ کھاؤں. قلم دوا چھیا تھاوی جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. ترگامک ووٹ کس افضل وینس بیکس دول پورک ووٹ کس قلم دوا جی بیکس ایدد کوٹک ووٹ کس افضل وینس بیکس پیسی پورک ووٹ کس قلم دوا جی بیکس ہائینک ووٹ کس افضل وینس بیکس کنک ووٹ کس سائنی جواب کروں جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. نئی شاسی بجلی نئی شاسی آب آز تم ساروی اسی ہائی خواب. نئی شاسی بجلی نئی شاسی آب آز تم ساروی جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. محمد افضل وین صاحب لیڈر جان قائم کرنا سو جان جان. محمد افضل وین صاحب لیڈر ہے جان قائم کرنا سو جان جان. جیسا گسی کوچ کوچ تیل آسن جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. جیسا گسی کوچ کوچ تیل آسن جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. قلم دوا چھیا تھاوی جیسا پزی افضل صبس ووٹ کھاؤں. زرہمک ووٹ کس افضل وینس بیکس راشن پورک ووٹ کس قلم دوا جی بیکس دمیل دری ونک ووٹ کس افضل وینس بیکس ہرائک ووٹ کس قلم دوا جی بیکس ہنڈی ہند ووٹ کس افضل وینس بیکس کاوارک ووٹ کس قلم دوا جی بیکس
जैसा पजी साइनी जवाब करूं जैसा पजी अफजल सबस वोट खाऊं आस्तम सारवी जुत दो खैर मोहम्मद अफजल वोट सबस दिमो गई आस्तम सारवी जुत दो खैर मोहम्मद अफजल वोट सबस दिमो गई जैसा गसी घर घर अली मास्ती जैसा पजी अफजल सबस वोट खाऊं गसी घर घर अली मास्ती जैसा पजी अफजल सबस वोट खाऊं कलम दवा छया थावी जैसा पजी अफजल सबस वोट खाऊं डेली थवन तसी दोस्त पहलगाम जाए कि असमान मुलवस तरियुकन सारे दुनिया मगर अस रोजगार पहलगाम की वजह पे जो बात सौरी सारी वैली लहजा वाताव तुम नश कत ये बुच वात कुछ ऐवानस मज युत कुछ बोझ ऐवान सोरे छु पानसी है तक क्या परवाह चौरे कुछ बोझ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मोहतरमा शुक्र सना अल्लाह ताला सुन्नतन यतन हालतन मन वातन बस मज पे बढ़े पे सयासत वनकन दोप ग पे हालत क्या मे वमेद सारे हूँ मसला यी तकरीबन ये बह वन सारे मसल अगर यह 19 पे मिनटन सी वो मगर पहलगामस मज जख कुछ जाए पहलगाम इलाक सेफ तत कुछ जाए गड़बड़ गो कह टास गो कह चीज गो पहलगाम क्या यह ोट एरिया ये अगर ोट एरिया मज मिनटन तीनस दपान अत रटन अगर आज वक़ा गो यह गो बैसरनस मज 7 किलोमीटर मगर वजह चीज अगर अत सिक्योरिटी आ नपर तोर नपर पहुँचान गन कप ये पता खाल यल तम गई यमो कोर यह मतलब नाहक कतल बड़ अफसोस वन अफसोस सान वन यह नाहक कतल यह सान खुद दुख मगर तम बेकसूर बिचार तम मगर तमो सत गई वे खराब क्या तन वोर आड़ो बेताब वैली यम यल कह विशर वनकन तन दपान हे गो ये सोरे बंद ये खोचुन दुकान तक शाम से बंद दुकानदार रात चाहे बिहारी क्या रात सोन पुलिस तिमन दपान तुम करो दुकान बंद तो ये वन अगर शाल वोल चाय दम कन क्या कन तमो चुन शाल त्रित सोरे क्या त्रित तन पे तम डेली खानस पे गुन सुबह तम 7 बजे तो 9 बजे त्रावान तोह फाक तोह बत दिवन ती छा पोज हाँ अच्छा कर मेहरबानी मोहब्बत मुफ्ती साहब तुम वात कत अस थो बेताब वैली यल अस थो आड़ो यल अस थो तन वोर यल खोज सह वो ये कर त्रावत वाले फोन तम कर टूरिस्ट फोन पे खान ये सीन ये दपान सोरे बंद क्या कर गो
لہذا کہ سب ومید یس ومید حکومتس منٛز اوس اَسہِ أسۍ ٲسۍ یِمن جوڑس أسۍ ٲسۍ وَنان یِتھٕے کَتھ دَپان ٲسۍ پہلگامُک دَپان ٲسۍ پہلگامُک مٲنِو اِنشاء اللہ چھُ أمِس مٲنِو مٲنِچ کَتھ بوزِ أسۍ چھِ میٛٲنۍ بٲے اَسہِ چھُ وۄمید یی اِنشاء اللہ سورُے ٹراول وٲلۍ چھِ وٕنکیٚنس حظ مےٚ کوٚر کالہٕ اوسُس بہٕ کاہ بجے تام مےٚ کوٚر کم سے کم 10 ٹراول والیو فون دوٚپُکھ اَتہِ چھا ژَنن وٲلۍ بیتاب ویلی یَلہٕ أسۍ تارو تیٚلہِ ٹوٗرِسٹ أنۍ نہٕ اَسہِ اوترٕ اکھ گرُپ اور تراوان کینٛہہ اَسہِ چھِ گورمینٹس منٛگ کران وۄنۍ چانہِ ذٔریعہٕ واتہِ توٚتانۍ کتھ یہِ گژھِ تراوٕنۍ یَلہٕ ٹوٗرِسٹ یی ہا اَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ یوٚتنس پہلگام چھُ واتان ییٚتہِ چھُنہٕ کِہینۍ وٕچھان نہ چھِ ہٮ۪کان پارکہِ منٛز أژِتھ نہ چھِ ہٮ۪کان خٲلی چھِ ہٮ۪کان دُکانس پٮ۪ٹھ مگر تۄہہِ بوزنٲوٕ اَسہِ ما ووٚن غلط کینٛہہ تُہۍ بِہِو جناب أسۍ چھِ گُڈوٲلۍ أسۍ نہ چھِ مان سٲنۍ مٲلۍ ماجہِ ٲسۍ کران یِہوے کار أسۍ أتھۍ سۭتۍ وابستہٕ اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ ورٲے کانٛہہ کار اَسہِ لوگ سایڈ سِنۍ تہِ بنان اَسہِ چھِنہٕ اورٕ یورٕ تہِ کھسنہٕ کِہینۍ أسۍ کیٛاہ کرو اَسہِ چھُ وۄمید تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِ کہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲسِو تُہۍ اَسہِ پکناوان ییٚتہِ برونٛٹھ تہِ پکنٲیِو اَسہِ بوز مےٚ تہِ کہِ اوس راتھ تہِ چلان کہِ تِمن چھُنہٕ بِچارٮ۪ن جنگلن ونگلن منٛز دِوان گژھنہٕ تِمن چھِ یِم أنمٕتۍ یِم چاروٲے وارواے تِمن چھُ واریاہ دِقت تِمن چھُ واریاہ دِقت وۄنۍ اگر وۄنۍ مےٚ ما چھُ کٲنٛسہِ وَنُن پتہٕ کرٕ بہٕ کتھ बकरवाल चौपाल इनका गुजारा सिर्फ माल पर है। जोर से बोलो। आज इन्होंने हम सुनते हैं कि ये बोलते हैं जंगल की तरफ मत जाओ। हमारा काम ही जंगल में हमारे हम सब्जी भी जंगल से लाते हैं सब्जी भी जंगल की खाते हैं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे पहलगाम हमारा जिस पर हमारे बच्चे मजदूरी करते हैं वो सिर्फ ठप है ये हमारे लिए इसके लिए हमारे कोई जहर भेजो हमारे लिए इतनी आवाम के लिए और क्या इलाज है खत्म है कल और क्या इलाज है हमारे बच्चे बेकार पढ़ाई कुछ नहीं बस سارنی مان ژٕ یہِ حظ پیٚو اَسہِ ٹنکی زہر یۄس آبہٕ ٹنکی چھِ نا یہِ پیٚو اَسہِ سارنی دۄن زہر یہِ ہوٹل وول چھا گُرِ وول چھا گاڑِ وول چھا کانٛہہ تہِ ڈپارٹمنٹ یُس تہِ ڈپارٹمنٹ چھُنہ ییٚتٮ۪ن ہوٹلس سۭتۍ کُنہِ تہِ سۭتۍ کران وابستگی اَسہِ پیٚو یہِ سارنٕے وۄنۍ زہر اَسہِ دوٚپ سٲنۍ کتھ واتنایکھ ژٕے اور أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پانہٕ واتنٲیِتھ کینٛہہ سوشل میڈیا اگر چلاوان چھِ آز چھِ نِوان تتھ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان فونس پٮ۪ٹھ تہِ کتھ کٔرِتھ آز وۄنۍ کوٚر اَسہِ یہِ اَسہِ دوٚپ أسۍ وَنون میڈم جی یوٚتھنس سۄے واتنایہِ سٲنۍ کتھ برونٛٹھ یہِ ہیٚکہِ نریندر مودیَس سۭتۍ تہِ کتھ کٔرِتھ أمِت شاہس سۭتۍ تہِ کٲنٛسہِ تہِ سۭتۍ ہیٚکٮ۪کھ ژٕ کتھ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ لوکل ییٚتہِ کتھ کٔرِتھ کِہینۍ أسۍ چھِ أکِس اکھ فون کھوژان کرنس یتھ منٛز چھِ سٲلِم مطلب رِسکیو کرنی گٔے أسی گُرِ وٲلۍ أسی گاڑِ وٲلۍ ای ٹی وی چھِ چلان اسی توٗرۍ اسی وٲلۍ بارِ تہِ اسی تٲریٖخ تہِ سٲلِم پیٚو پوٗرٕ کٔشیٖر پیٚیہِ یتھ پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ پیٚو اسلام آباد ڈسٹرک اَمہِ سۭتۍ پیٚو گُلمرگ تمامن گوٚو وٕنکیٚن یہِ ہسا یہِ سُہ ڈونٛٹھ کھُل یِمن ڈونٛٹھ أسۍ چھِ دپان تیُتھُے بہار گوٚژھ بیٚیہِ یُن کُنہِ تہِ جایہِ لگہِ گورمینٹس سپورٹ سون ضروٗرت پہلگام کٮ۪ن لوکلن ہُنٛد أسۍ چھِ شانہ بہ شانہ سۭتۍ سارنٕے اَسہِ تہِ چھُ یہِ دُکھ مطلب تتھٮ۪نس گٔے انسٲنی جان گٔے ضایہِ تتھٮ۪نس اَسہِ تہِ چھُ دُکھ مےٚ چھُ باخۄدا پٲٹھۍ وَدُن ہیوٚتمُت مےٚ چھُنہٕ گرِ ٹوٹل کھیوٚمُت کِہینۍ مطلب تِم آیہِ تورٕ یور سٲلس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نی اَسہِ سیٚنٛدِ منٛز تِم یورٕ سوٗزۍ اَسہِ تِم سیٚنٛدِ منٛز یہِ چھُ اَسہِ دُکھ مےٚ چھُ وٕنکیٚنس تہِ باخۄدا بارسُل وٕنکیٚنس تہِ وَدُن یِوان مطلب تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ
مطلب یہ گئی درندگی مطلب یہ حیوان سن کام تہ یہ مطلب یہ جان ضائع کر کھڑا گژھو یم ہیکن نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ کتھ چھِ نہ تُہنٛدٕے چلان تُہۍ بِہِو پتہ پہلگام تتھن کھانا شال وول کھانا گڑ وول کھانا فوٹوگرافر کھانا سہ خرگوش ہیت کھانا طوطہ ہیت فوٹو تلنے تتھن اسی کور تتھن مطلب یہ پہ گڑ وول رسکیو ونکس وی سختی مطلب وی دپان اگر تھوڑا سختی تہ روزگار گوس تھوڑا پکن مطلب اگر سکوٹی تھان اس گوس روزگار پکن یم سۭتۍ کھیت ہیکو کھیٚن سکوٹی مز جناب سیاحن پوائنٹن پہ آروہ کیا نفر ژور تتہ باسان نفر ژور ژندوار کیا نفر ژور اگر متا گھے سکوٹی چاہے سہ تھی اگر بے خبر آئے دپ بہ تل تلوار وارک شاپ تب کچھ سکوٹی 7 لاکھ سکوٹی مجھ وہ کس کے لیے ہے میں عمر عبداللہ کو بولتا ہوں وہ آپ نے سکوٹی رکھا ہے سادہ ہندوستان کو بول رہے ہیں مودی جی کو بول رہا اگر 7.5 لاکھ فوجی ہیں یہاں وہ کس کے لیے ہے اچھا وہ کس کے لیے پھر جب وہ ٹورسٹ کی حفاظت کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے حفاظت کے لیے نہیں ہے پھر کسی کام کے لیے پھر واپس جاؤ چلے بیموش کو اس وقت کیا من کرا بکا اگر تو ایک خاموشی کریں آپ اگر خاموشی کرو گے تو بات کر سکتے ہیں دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہاں میڈیا کے بہت سارے اس وقت لوگ پریزنٹ ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلگام نہ صرف اس لیے مشہور ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے بلکہ اس لیے مشہور ہے پہلگام نے جب ملیٹنسی پیک پہ تھی جب حالات یہاں بہت خراب تھے تب بھی جموں کشمیر کے بھائی چارے کو زندہ رکھا کیونکہ کبھی بھی جو امرناتھ جی کی یاترا جاتی ہے وہ ان لوگوں نے اس کو زندہ رکھا انہوں نے لوگوں کو گھوڑے پہ لے کے گئے پالکی میں لے کے گئے کندھوں پہ اٹھا کے گئے اور جب ملیٹنٹ کی بندوق ایک طرف سے دوسری طرف سے ہماری اپنی بندوق کے دوسری طرف سے ہر طرف سے مشکلات ہیں اس وقت انہوں نے یاتریوں کی دیکھ بھال کی مجھے یاد ہے 1 سال بڑا طوفان آیا انہی لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی پناہ دی تو آج یہ جو ثانیہ ہوا ابھی 22 تاریخ کو اس کا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اگر افسوس کسی کو ہے تو وہ یہاں پہلگام کے لوگوں کو ان کے لیے وہ شوق تھا ان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے ٹی وی پہ دیکھا انہوں نے آنکھوں سے وہ بے دردی سے ہمارے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کوشش کی جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچا سکے جس کے لیے ایک عادل شاہ ہمارا شہید وہاں ہو گیا جان بچا اپنی دے دی اس نے بچاتے ہوئے ان لوگوں نے کندھوں پہ لایا ہسپتال لے گئے خون دیا سب کچھ کیا مگر آج جو میں یہاں سن رہی ہوں جو میں نے دیکھا جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو وہاں مزدوری کر رہے تھے کوئی چائے بیچ رہا تھا کوئی شال بیچ رہا تھا کوئی دوسرا کوئی فوٹوگراف لے رہا تھا انہی لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے انہی لوگوں کو سویرے تھانے پہ بلایا جاتا ہے دن کو بھوکا رکھا جاتا ہے شام کو واپس بھیجتے ہیں گھر تو یہ کیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں میری ہوم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ کشمیریوں نے اس بار دکھا دیا کہ وہ خون خرابے کے ساتھ نہیں ہے وہ ملک کے غم میں پوری طرح سے شریک ہے آپ کو کارروائی کرنی ہے ہم نے 1000 بار کارروائی کر لیجئے آپ اور ان کے خلاف کارروائی کر لیجئے جنہوں نے یہ دہشت گردی کی حرکت کی مگر جو کشمیری جس نے اپنا خون دیا جس نے اپنے کندھوں پہ ٹورسٹ کو ہسپتال لے کے گئے جس نے اپنی جان دی تو آپ نے ابھی اس وقت تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پورے کشمیر میں بند ہیں جس میں پہلگام میں تقریباً 100 کے قریب لوگ جو بند ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر ٹورسٹ یہاں آ رہا ہے اس وقت
وہ पहलगाम आता है तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। तो जब हमारा टूरिस्ट इस वक्त इतनी बहादुरी से मुल्क के से यहाँ आता है, वो कलेजा अपना पता नहीं किस चीज का बना के यहाँ पहुँचता है कि दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, तो आपने उसका सब कुछ यहाँ बंद कर दिया है। तो फिर आप उनको वहाँ बताइए, फिर आप सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ तक पहलगाम तक कोई पहुँच जाता है अपने बीवी बच्चे लेके, यहाँ आपने सब कुछ बंद कर दिया है। आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी रख लीजिए वहाँ पर, ताकि ये लोग जो वहाँ से इतनी मुश्किल हालात में पहलगाम आते हैं तो ये जगह जगह जा सके। और अगर आपको सिक्योरिटी की परवाह है तो इतनी फौज है हमारे पास, तो वहाँ फौजियों को लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगाइए, क्योंकि इनकी जो वहाँ से इतने दूर से अब आते हैं तो यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जब मुफ्ती साहब ने 2002 में हुकूमत संभाली थी तो वाजपेयी जी वजीर आजम थे, तो उस वक्त चूंकि मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो घोड़े वालों के लिए वाजपेयी जी ने एक पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था। आज जो घोड़े वालों का इस वक्त सीजन में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतनी तकलीफ है, मेरी गुजारिश है कि इनके लिए ये सोच के कि आगे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, इन्हीं लोगों को काम करना है, इन्हीं लोगों को उनको कंधे पे उठाना है, घोड़ों पे उठाना है, पालकी में उठाना है। तो इसका ध्यान रखते हुए जो हमारे घोड़े वाले हैं उनकी कुछ मदद की जाए फाइनेंशियल, जो होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सोमो वाले हैं, या दूसरे जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो लोन पे इस साल का कम से कम इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। क्योंकि ये एक वक्त तो उसने जिन्होंने करना था उन्होंने तो कर दिया जो उन्होंने करना था, मगर हमारा रिश्ता, जम्मू कश्मीर का रिश्ता मुल्क के लोगों के साथ सदियों का है। खासकर पहलगाम का रिश्ता अमरनाथ जी यात्रा की वजह से हजारों साल पुराना रिश्ता है, और ये वो रिश्ता आगे भी चलना है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसके अलावा मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूँ, जो हमारा बकरवाल तक का है, ट्राइबल जो गाय भैंस चराते बेचारे, इनका इसी पे गुजारा है। इनको आर्मी के लोग जंगलों में जाने, ये कहाँ लेके जाएंगे भेड़ बकरियां? देखिए, आपको सिक्योरिटी की परवाह है, हम कोई इस वक्त ब्लेम गेम नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत सवाल कर सकते हैं पर हम कोई सवाल नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वक्त जो इतना बड़ा हादसा हो गया इसमें हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराए। अगर सिक्योरिटी तो ठीक है, मगर ये बेचारे बकरवाल कहाँ जाएंगे? ये अपनी भेड़ बकरियां लेके कहाँ जाएंगे? जम्मू से लेके आ रहे हैं, इस वक्त जंगलों में इनको जाने नहीं देते हैं। इन पे इल्जाम लगाते हैं कि आप मिलिटेंटों को खाना खिलाते हो, इनके पास अपने खाने के लिए जहर नहीं है तो उनको क्या खिलाएंगे? दूसरी बात कि आप कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया, उनको जो करना था कर लिया, प्रोटेस्ट भी किया, हड़ताल भी की, खून भी दिया, सब कुछ दिया। अब आपके साथ वो इस हद तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कि आप उनको थानों पे बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। मगर अभी इन्हीं दिनों में 2 हादसे हुए, एक बांडीपोरा में जो वहां का अल्ताफ लाली, जिसको थाने पे बुलाया गया, बहन के साथ गया, बहन को वापस भेजा गया और उसके बाद उसकी लाश। इसी तरह कल कुलगाम टंगमर्ग में एक हुआ, इम्तियाज मागरे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है, आपके कैंप पे आता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज देते हो। ऐसे कैसे? जो कश्मीरी ने एक कदम बढ़ाया आपकी तरफ, आप तो उसको धक्का दे रहे हो दोबारा। मुझे बताओ, वो जो अल्ताफ नहीं, जो अल्ताफ था वहाँ का, जो बांडीपोरा का अल्ताफ था, अल्ताफ लाली था, जिसको आपने कहा वो पुलिस स्टेशन गया, बोला एनकाउंटर में, उसके बच्चे 2 बेटे हैं। मुझे बताओ, उनको क्या करोगे आप कल? ये जो कल आपने इसको मागरे को वहाँ उसकी लाश दरिया में, उसका छोटा भाई है, उसको क्या करोगे आप? मुझे बताओ क्या करोगे? कैसे आप कश्मीर के, कैसे आप ये आपस में दूरियों को क्या ऐसे ही मिटाओगे? क्या हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट की नजर से देखोगे? उसने भी वो जो
عادل جس نے اپنی جان دے دی، ہاپت ناٹ کی، ہاپت ناٹ کا عادل شاہ جس نے جان گوا دی بجاتے بجاتے، تو یہ تو سب عادل شاہ ہیں.